መከላከያ ብቆቦ ከባቢ ካኣትየ ኢሉ ምትእኻብ ምጅማሩ ዝምልከቱ እዚኦም ህዝብና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ወፃእነ ውሽጥን ዘሎ ከዓ ናይ ደደቢት ቤተሰብ ክፈልጦ ክእል ኣለዎ ኢልና ስለንሓስብ እዩ ለዚ ናይ መጀመርያ ነጥብና ከምቲ ዝበልክዎ መከላከያ ሸፋቱ ሒዘ ብቆቦ ካኣቱ እየ ዝብል ውሳነ ወሲኑ ይደፍእ ኣሎ ይተኣኻኸብ ኣሎ እዚኦም ንምንታይ ኢና ነፍልጦም ንምንታይ ኢና ናብ ማሕበረሰብና ናብ ሕብረተሰብና እነቕርቦም ዝብል ግልፂ ንዓኹም ህዝብና ክፈልጦ ኣለዎ ዝምልከት ኣካል እውን ክፈልጦ ኣለዎ ነቲ ዝምልከቶ ንሰደሉ ዲቴይል እዩ ካብቱ ኣብዚ ንሚድያ ይምጥን ኢልና ነቕርቦ ንላዕሊ ዘሎ ዝርዝር ንዝምልከቶ ኣካል ኢና ንሰደሉ ነገር ግን ህዝብን መንግስትን ናይ መንግስቲ ማሕበራትን ኩሎም ብጣዕሚ ኣዌር ኮይኖም ክፅበዩ እንድሕር ኮይኖም ናይ ግድን ሚድያ ክሰርሑ ዘለዎ ብግዚኡ ክሰርሕ ይኽእል ኣለዎ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ብቆቦ ከባቢ ካብ ቆቦ ጥራሕ እንተይኮነ ካብ ላሊበላ ካብ ላስታ ላሊበላ ሒዙ እስካዕ ናይ ዓፋር ከባቢ እዩ ግን ማእኸሉ ቆቦ ዝገበረ ከም ዝኸውን እዩ ዝሕበር ዘሎ ሸፋቱን ናይ ኣምሓራ ሓይልታትን ሒዘ ከኣቱ እየ እዩ ዝብል መከላከያ ከም ዘለዎ ኣብቲ ከባቢ 4 እዝ ኣለዋ ብዓፋር 2 በኣምሓራ 2 እዚአን 4 እዚ 6 ኣርሚታት ኣለወን 6 ኣርሚ ክብል ከለኹ 4 ዝብሎ ዘለኹ ኣብ ቅድሚት ዘሎ እምበር ብድሕሪት እውን ኒዋንዴ 12 እዚ ዘለዎ ጠቕላላ ብዘይ ሸፋቱ ናይ ባዕልና ሸፋቱን ብዘይ ናይ ኣምሓራ ሓይልታትን 12 እዚ ኣለዎ መበል 12 መካናይዝድ ዝበሃል እዚ እዩ ሾማ ኣብደታ ዝበሃል ጀነራል ዝመርሖ ለዘን 4 ብቅድሚት ዘለዋ 6 ጠቕላላ 24 ኣርሚ ፕላስ ሸፋቱ ዓፋር ዘለው ብሰቆጣ ዘለው ሸፋቱ ድሕሪኡ እውን ናይ ኣምሓራን ናይ ዓፋርን ሓይልታት እውን እኒዮም እቲ ናይ ዓፋር ሓይሊ ቁሩብ ፅንሒልና ክንመፆ ኢና ኣብ ካሊእ መደብ ምክንያቱ ካሊእ እውን ይበሃል ስለ ዘሎ እቲ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ግን ኣብዚ እውን ክንሪኦ ኣለና ኣምሓራ ነንባዕሉ የባልዖ ከም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኩልና ንፈልጦ እዩ ኣድማ ብተናን ፖሊስን ምልሻን ተኣኪቦም ምስ ናይ ባዕሎም ምስ ደቆም ምስ ወለዶም ምስ ፋኖ እዮም ዝገጥሙ ዘለው እዚ ህዝቢ ኣምሓራ ከጠፍእ ኢሉ ኣብይ ኣሕመድ ፈኪሩ ይኽብሎ ከሎ ታየ ደንደኣ እዚ ማለት እዩ ኣምሓራ ከመይ ይጠፍእ ከም ዘሎ ኣብ ጎጃም ዘሎ ኣብ ሰሙኑ እዚ ሙሉእ ዝካየድ ዝኒሄ ሓያል ናይ ጎጃም ውግኣት እዚኣቶም ጥሒሰነ ትግራይ ክሓልፍ እየ እዩ ትርጉሙ ነገር ግን ብጣዕሚ ንባዕሎም ውሉ ዝገብርሉ ዘለው እዩ ኣምሓራ ግን ከመይ የጥፍኦ ከም ዘሎ ረኣዩ ኣድማ ብተናን ካሊእ ከዓ ዘስልጠኖም ናይ ኣምሓራ ምልሻን ዝተወሰኑ ሸፋቱ ናይ ባዕልና እውን ዘስልጠኖም ኣለው ቆቦ ከባቢ ሓላዊ ኢሉ ማለት እዩ ብቆቦ ናብ ራያ ከባቢ ናይ ደቡብ ትግራይ ሓላዊ ዘብ ኢሉ ዘስልጠኖ ኣሎ እዚኣቶም ሒዙ ክዓቱ እዩ ዝብል ዘሎ እቶም 24 ኣርሚ ንብሎም ዘለና ፕላስ ሸፋቱ ትግራይ ከምኡ እውን ናይ ኣምሓራ ሓይልታት ሒዘ ክኣቱ ይብል ኣሎ ብቆቦ ብዋጃ ጥሙጋ ከባቢ ክኣቱ በዚ ናይ መካናይዝድ ናይ እግረኛ ከምኡውን ሓይሊ ኣየር ተቐናጀወ ኦፕሬሽናት ከካይዳ ኢሉ የውፅዎ ዘሎ መካናይዝድ ሓይሊ ብጣዕሚ ብዝገርም ነቲ መካናይዝድ ሓይሊ ናይ ባዕሉ ስለ ዘየኣምኖ ናህና ሸፋቱ ናይ ትግራይ ሸፋቱ መካናይዝድ ሓይሊ ናብ ስልጠና ኣትዩ ኣሎ እዚኣቶም ፅንሕ ኢለ ብደንቢ ዝርዝር ክነግረኩም እየ ማለት እዩ ነገር ግን እንታይ እዩ ብሓፈሻ ኣብዚ ዘቕምጦ ዘለኹ በዚ ብናይ ቆቦ ግንባር ብፍላይ ብዋጃ ጥሙጋ ከባቢ ካልኦት እውን ኣለዉ ክቆፅረልኩም እየ በዚዩ ሰለስቲኡ ኣቀናጅዩ ሓይሊ ኣየር መካናይዝን እግረኛን ኣቀናጅየ ክኣቱ እየ ዝብል ብቆቦ ከባቢ ሓዙ the same to that بعفار كبابي عفار ملوك بملوك بوردر ناي تግራይ قريبه እየ እዩ ካብ ሸኸት ጀሚሩ እስካዕ ዙርያ ናይ ጭፍራ ቦርደር ኣምሓራ ቀሪበ እየ እዩ
سكعزيو حيلتات السلفة يبل أو زي زسلفهم ون عفار حيلتات اللو نايب على سفا شكل حيلتات اللو شفاتو نايب على ناون اللو بزيو نسلف اللو يبل اللو similar to ناي قبوز والقوة بزيو كواون سلستي استقنا جو حيزة أتو يزول نجر جنوب زيو فليزو بلونتاعي ندحريت زرقي ناي عفار حيلتات من الباش بلعلاي ب ناي جبوتن አዲስ አበባን መንገዲ ነዚዩ ከይቆርጹ ሓይሊ ድማ እንዳጠንከረ ስለ ዝመፀ ናይ ዓፋር ሓይሊ ብስሩ መጠንቀቕታ ሂቦም እዮም ትማሊ በመሓርኛ ከም ዝሰርሕናዮ እዚኦም እናጠንከሩ ስለ ዝመፁ እንድሕሪት ዝርኢ ሓይሊ እውን ኣቕሚጠየ ይብል ነቱ እንድሕሪት ዝርኢ ናይ መካናይዝድን ናይ ኣየር ሓይልን ቅንጅት ክሕዞ እዩ ክሕልዎ እዩ እቲ ናይ ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ መንገዲ ይብል ናይ ዓፋር ሓይልታት ግን ኣብዚዩ ሰራዊት ዓፋር መጠንቀቕታ ሂቦም እዮም ከምቲ ትፈልጥዎ ሰለስተ መጠንቀቕታ እዮም ሰራዊት ኢትዮጵያ ብፍላይ ካብ ብሄር ብሄረሰባት ዝመጻኹም ናብ ገዛኹም ተመለሱ ንሕና ምስ ብሄር ብሄረሰባት ባእሲ የብልናን እጉግሞ ዝበሎ እዩ ዘሎ ባእሲ የብልናን ምስ ብሄር ብሄረሰባት ውፁ ካብ ዓፋር ናብ ቦታኹም ተመለሱ ስለዚ ብሄር ብሄረሰባት ብፍሉይ እዩ ፀዊዑ ካልኣይ ፃውዒት ጠቕላላን መንግስቲ ኢትዮጵያን ብፍላይ ከዓ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ሰራዊት ንዝብል ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና ንቃለስ ዘለና ኣብ ውሽጢ ዓፋር ዘሎ ፀረ ዲሞክራሲ ፀረ ልምዓት ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ሓይሊ ክነውግድ እዩ ስለዚ ናይ ዓፋር ጉዳይ ንዓፋር ስለ ዝምልከት መንግስቲ ኢትዮጵያ ጣልቃ እቶ ዘይተባሃልካ ጣልቃ ብምእታው ዘይተፀዋዕካ ብምእታው ዓፋር ተፈርስ ኣለካ ብፍላይ ናይ ኦሮሞ ኢሊት እውን ፍልይ ኣቢሉ ዝፀውዕም እዩ ናይ ኦሮሞ ኢሊት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ፅባሕ ንጎ ክመፅእ ዝኽእል ክትሓስቡ ይግባእ ስለዚ እቲ ሕዘብ ዓፋር ተወሲኑ ዘሎ ኣብ ዓፋር ዝኒሄ ሰራዊት ብምሉእ ይውፃልና ህዝብና ክነልዕል ኢና እዩ ክፅውዕ ዝኽእል ብርግፅ ኣወል ኣርባ እዩ እጉግሞ ይኮኑ ግን ህዝቢ እንተይፀውዐ ህዝቢ እንተየማኸረ ኣወል ኣርባ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ልኡኽ እዩ ባዕልኻ ንባዕልካ ፀዊዕካ ኢኻ ትኣቱ ዘለካ እምበር ህዝቢ ዓፋር ኣየድልዮን እዩ ባዕልና ክነልዕሎ ባዕልና ካብ ዘለዎ ዓፀባ ክነውፅኦ እንተኮይንና ውፅልና እያ ሳልሳይ ንሸፋቱ ትግራይ እያ ሸፋቱ ትግራይ ሓደ ቅድሚ ሕዚ ኣውፂናዮ ዝነበርና መፀዋዕታ ነይሩ መፀዋዕታ ተመለሱን ዓድኹም ተመለሱን ኣብ ህዝብኹም እምብለይ እንተኢልኩም ግን ካብ ዓፋር ትትኮስ ትግራዋይ ተጥፍእ ጥይት ፍፅሞ ይትህሉን ብግልፂ ቃል ብቃል ቅድሚ ሕዚ ከም ዘቐመጥዎ ኣብ ዓፋር እትወቅል ትግራዋይ ተጥፍእ ዕሾኽ ክትህሉ ኣይትኽእልን እያ ትብል ስለዚ ንዕኦም እውን ውፁ ኣይንወፅእ እንተኢልኩም ግን ኣይንልምንን እያ ትብል እዚአን ኣውፅኦሞን ዘለዉ ስለዚ እዚ ጥራሕ እንተይኮነ ብስሩ እውን ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ዓፋር ብፍላይ ናብ ዞባ ክልተ ከኣቱ ምዃኑ ዞባ ሓደን ክልተን ከኣቱ ምዃኑ ብግልፂ ኣቐሚጡ እዩ ተወሰነ ቦታ እውን ሒዞም እዮም ኣትዮም እዮም ስለዚ ነዚኦም ብዓፋር ኣቢሎም ናይ ጅቡትን ኣዲስ ኣበባን መንገዲ ከይቆርፁ ብመካናይዝድን ብኣየርን ክከላኸል እየ ይብል ተሕት ኢልና ናብቲ ዓንተ ወይ ዝጀመርክዎ እንተኸይድና ኣብ ጃምዶ ማርያም ተኩለሽ ቀዩ ኣፈር ገለመለ ዝበሃሉ እስካዕ ላስታ ዘሎ ብምሉእ እዚዩ ብማዕበል ከኣቱ እየ ይብል ሂማን ዌቭ ከኣቱ እየ ይብል ስለዚ በዚ ደረጃ ናብ ትግራይ ከኣቱ እየ ይብል እሞ ኣብዚ እንታይ ኢኹም ትግንዘቡ ይመስለኩም ብርግፅ እታ ታርጌት ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ታርጌት ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ትግራይ እያ ኣምሓራ እኮ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣምሓራ ውግኣት እኒሁ ናይ ኣምሓራ ከምዚ ገይሩ ብመካናይዝድ ከኣቱ እየ ብኣየር ከኣቱ እየ ክብል ኣይሰማዕኩምን ብርግፅ ኣይወቅዕን ዘሎ ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ጎጃም ኣየራት እየን ሚሳይላት እዮም እቶም ክነሪእኩም ዝቐነና ንምንታይ ግን ትግራይ ብፍሉይ ታርጌት ከምዚ እዩ ከኣቱ እየ ኢሉ ብፍሉይ ታርጌት ገይርዋ ንምንታይ ንትግራይ ክኾን ከሎ ካብ መጠን ንላዕሊ ሓይሊ ዘስልፍ እዚዩ ሓደ ታሪክ ትግራይ ታሪክ ትግራይ ታሪክ ቃልሲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ታሪክ ቃልሲ ወያነ ትግራይ ብሓፈሻ ንፀላእቲ ዝንብርከኽ ስለ ዘይኮነ ሓያል እውን ስለ ዝኾነ ሓይሉ ኣብቲ ኮዝ እዩ ኣብቲ ኮዝ ኣብቲ ምክንያት ኦኬ ኣብቲ ምክንያት እዩ ሓይሊ
أفتنا يتورنت مغنيات يتحيلي سلازي نايت أورنت مغنيات نايت تجراي بفولي سلزريو أو كينات سعراي نغتكون اتكوز سلزغونة وانا مغنياتهم صنعيو مغنياتهم دلدليو كقالو سني مغنياتها ويانيو سلازي مغنياتها خوينو هزواوي حتى حيزو زقال استقالاساي كحسل زي السعر ناب تجراي بتحسوا تريقوا زلهم عينت هيمان ويف بلاس ناي عالم تكنولوجي بلاس زل حيل خلافون زغ الحزي المحزون كم يجيرو خلافون وزغلو ناي قدم حزن ناي حزن حدا يكون سلازي ازي قبل كلكو حزي سقات كفتر دلي يكون بقبي مسلو بعفاري مسلو سكعلا ستاب زلو بملو حيز ولو ناب تجراي مسلو خيو خالي تعمري ولو بنصارو قعا سراوي تجراي معراب تجراي كبيولو إلو بعلي الزرب كبيو والو معراب تجراي هذا معراب تجراي ده أمو مالت عدو محلا وده أمو من كل أرمزا عز بهال بتحتي أرم عصر سلسلة بهال بدحريت تعرفوا أرمتاتنا معراب جنبار بوم سكعزانا حيزم ملو سلسلة سلمتن معراب تجراين overnight كم لسوا يخلي يوم يليو بعل زغمت كم جي ممون يوم كرم حزي العلنا هنا أفتناي أورمو بلسقنا حيلتات مسناي أمريكا دبلوماسيات زجور ذاته معرفة تقرأي كحزي خولي يوم معرفة تقرأي تتحيز مالت نايتي بوليتيكا نالا حلحة خمس خير كعرض يوم مخنياتو تقرأي مد خمس لزغون بوليتيكوم تقرأي مريت أنت مليسا لا لون أنت مليسا بوليتيكا إثيوبيا نالا حلحة زغير إزاي بتخالي من قدي تقرأي كم تمال خمسة يكونت كعفلت واحد أب تقرأي زلوا مدلوا طرح يكونن أنت ناسه شاف تاق النساء دارجا فرق النساء اتفرق إثيوبيا حيزاتون إيران تيلنا اتفرقينا محر حيلي نعفر حيلي بفولي كع خفت مكلا كياب توسخي بوليسو من ملش من زسلو فلو سلزنا إيرتراون بتحرجز نعوم حجزا تقرأي زشفشفت اللي جزية سلزنا ورا زيهم دم ميركا بلاس اتهم نايوصع حيلتات تقرأي المدفع زكاة لهم كل زجور نايوصع حيلتاتون زيهم بملهم تراقي فمي إذا ناي تقرأي حيلي كم تمالي يكون بتوسخي نايوشت حيلك عن طريق نابرقص في إيكونومينا ناي تمالي نايلون حدا يكون من مزيز زماتنا قريب إيكونومي حدا يكون نجرجن تقرأي كم نايت مالت شعت شح سراويت حزاي كنا تنزل لحظة تقرأي كم نايت مالي 360 ديجري تواقع كنا تنزل لحظة تنعسى بدحريت زلو أتريفا أن تنعسى أو محرا زلو درجة فارقاتها عفار زلو ونفارقاتها أورادي أسلي فا وقلنا زلو نعفار حز إسران كلتن كفلت أورينا ورا شعوب ولا تام فيدرال حيلتات زبهالو بحاج سيم زمر حزنورو أتقاين ور ناي أجو كندو ينورا ناي كمان كندو ينورا ناي محرافانو مسأبي أحمد زوجنا ينير إذا كلهم زقنست نجرجن كعبس وارون درجة بتكنولوجيا درجة زلنا لجاجيبنا سجاجنا أغلنا أيتول تقرأين تكونت بدنبي التدالو تقرأ تفتوه تسأل أزيو كنجاري زلوا سلازم تماسيو اتزمت كم نايت ما عليه يكون انقصانه كلاشن حديقه كابسال اي خوك يعز ولا يكون انقصانه كلاشونو زحازه يقصانه مدافع حديقه كابسال اي حديقه مليسه افمز مليسه خوك يعز طرح يكون انقصانه ركز سوونني ነገር ግን መዳፍዑን ዝሓዘ ይኽሰንሑ ሕዚ እዚኦም ብምሉኦም ክድመሩ ከለዉ ኢትዮጵያ ናብ ከመይ ዝበለ ማዓሙቕ ተኣቱ ከም ዘላ ናብ ከመይ ዝበለ ገደል ትጸድፍ ከም ዘላ ብተግባር የርኢ እዚ እናሃለወ እዩ ሕዚ ብመካናይዝድን ብእግረኛን ብኣየር ሓይልን ደሚረ ሂማን ዌቭ እውን ተጠቒመ በዚ ሕዝቢ ስለ ዘለኒ ትግራይ ከኣቱ እየ ትግራይ ምእታው ዓብዪ ኣቺቭመንት ይንዑ قدم حزون أرينا كوينا تقرأي مقالة تحيزات وهايلو استوديو ناب شفراوي صغيرين تقرأي مقتاو مالت نتقرأي
كم تزقبر وزن ورو مستداد مالت عبي achievement يو نعم ስለዚህ በዚ ደረጃ ዝኸይድ ዘሎ ይመጽሎ ኦኬ ይቀርበሎ ነገር ግን ከምት ማለ ኢኮኖንት ምድላው ናይልካ ምእማን ምልዓል ህዝብ ክፈልጦ ምግባር ናይ ግድን እዩ ይመጽሎ ምባል ከም ዝዓገብ ዝርኢ ወሰሎ ዘለው ይዘልዕሎ ዘሎ ምንም ጥርጥር የብሉ ኣብ ቆቦይኒ ኣብ ጭፍራይኒ እስከ ዓብ ዓላይ ተዘርጊሑ ዘሎ ኣብ ላስታይኒ እንተለ ሸፋቱ ያati ወጽ ሰለው እንዶ ይምክሩ ከለው